हेलो हेलो हाँ मालिक किए फोन कला तो हाँ এটা কাঠওয়ালা বাকু লাগিছি তো হ্যাঁ এটা কাঠওয়ালা বাকু লাগিছি মতে তুলা কাঠ দরকার ଥିଲା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ତୁଳା କାଠ ଅଛି କି ହଁ ଅଛି ଆପଣଙ୍କୁ କେତେଟା ଦରକାର ମତେ ଗୋଟେ ପିସ୍ ଦରକାର ଗୋଟେ ପିସ୍ ଗୋଟେ ପିସ୍ ତ ମୁଁ ଏକା ନେଇଯିବି ହଉ ହଉ ଯାଉଛି ହଉ ଜଲ୍ଦି ଆସ ଚାଲ କାଠ ତ ଭୁଲିଛି ଏଇଟା ନେଇଛି ବାଲବୀର কাঠের বহুত ভারী উঠতে আর তো চেষ্টা করে লাগিও লন্টার একশো শোন কিছু হলা তোতে ডাকিনি তো হও যাচ্ছি ছোটি কাঠুটা দেখো হও টাকা इतने भारी ये करो दी जोड़ भी टेकी हूँ डर सबको लगता है गला सबका सूखता है ये उठाओ और डर को पी जाओ कौन है वो कहाँ से वो आया चारों दिशाओं में रन तमने एते डेरी रे आसुनांती कोइ भाई तमने आज आसु तार दिन को तो मोर दिन आ केते बडे रहलेनी एड बगाओ तो डेरी हेले कोन पाबे हौ तो पैसा लेबे जा हौ 500,000 बोधे मिलिबो 110 टका लेट करके आइलो सेति 10 टका हौ जा तो दिया